Alors, En fait, il y a un moment où je t'embêterai pour vraiment devant le truc pour un long interview. pas de souci. Pas de souci. Là, c'est des trucs vite fait. ગુજરાતીના જોનારાઓ વટાને આપણી સમક્ષ ભાઈ હસનૈન હિરજી જે ગઈકાલથી તેમનું નામ આપણે હરેક મિનિટે સંભળાય છે વટાને હું હસનૈનભાઈ તમને બહુ જ બ્યુઝી છો પણ તમે અમને 2 મિનિટ આપ્યા છે કે રાપિડમાં અમારી સાથે તમે વાત કરી શકો તમારો ઇમ્પ્રેશન en tant qu'organisateur, en tant que président de l'UNCP આજે પહેલો દિવસ છે કોમ્પિટિશન હમણાં શરૂ થઈ 1-2 કલાક મોર તમારી પ્રેશર તમારા ઉપર વટાને est-ce que vous vous sentez bien que pression beaucoup forte c'est તમારા impression તમે અમને આપી શકશો? Salam alaikum à tous. Donc oui, c'était un peu compliqué au début parce que les matchs ont mis un petit peu de temps à se mettre en place pour que tous les joueurs intègrent un peu le système. Il a fallu quelques minutes, du coup on a pris un petit peu de retard. On a eu une vingtaine de minutes de retard, mais là ça va. La pression elle redescend parce que les matchs prennent... Enfin, chacun prend son rythme et les matchs se suivent. Donc ça va maintenant, le gros rush, ça va être après manger. J'espère que tout le monde sera à l'heure parce que sinon on va encore prendre encore du retard. Mais bon, Inch'Allah, tout se passera bien. Et voilà, vu comme c'est parti, je pense que ça devrait bien se passer. En parlant de manger, le petit déjeuner ce matin, il était juste avant les matchs. Certains joueurs disaient déjà que ખાવાનું અકલું સારું છે અને 12 વાગ્યાનું મેન્યુ આપણે જોઈ લીધા કે પકોડા ને દાળ ને ચાવલ ને બધું હશે તો બપોરના મહેનત પડશે રમવાનું અડધા તો એમ કીધા કે લિમિટ ખાવાનું છે આજે. Alors, c'est vrai qu'on a un pôle restauration qui a bossé à fond pour que chaque joueur soit nourri voilà, à sa faim et même plus parfois. Et voilà, on sait à quel point la nourriture est importante pour les Kodja, pour nos amis Kodja et c'est normal. Donc voilà, ils ont mis le paquet, mais bon, il faudra qu'ils mangent, qu'ils finissent leur assiette. Normalement, ça devrait leur suffire pour pouvoir enchaîner après pour jouer. ઇન્શાલ્લાહ શુક્રિયા હસનૈનભાઈ અમે તમને વધારે હેરાન નહીં કરે અને તમારો અવાજ પણ ઇન્શાલ્લાહ આ 3 દિવસ સુધી સરખાઈથી સલામત રહીએ કારણ કે તમારી અનાઉન્સમેન્ટ વગર તો અમને ખબર નહીં પડે શું કરે. હલો તો શુક્રિયા વસલામ અલૈકુમ. Alaykoum salam et merci encore une fois à Kodja TV de toujours être là pour nous. Merci beaucoup. J'ai oublié un peu તમારા સવાલને બધું હું ભૂલી ગયો. On va demander aux autres. Et શું હતું déjà તમારા સવાલને બધું? શું હતું તમારા સવાલ là? Après, c'est le déroulement en fait. On va poser à Naïm. Ah, peut-être déroulement va dire que les matchs se sont mis rythmement et બધું. Parce que je trouvais plus trop souple tout là. Naïm n'est pas Naïm. हमना आपकी समक्ष नईम वली जे directeur du pôle communication et médias de l'UNCP हाजिर से. Je voudrais vous demander en tant que staff, c'est le premier jour et la compétition a déjà commencé. Comment est-ce que vous éprouvez la compétition en ce moment? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est à vos espoirs de Tamari calcul? Est-ce que c'est en ce moment c'est ça? Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donc le plus gros déjà du tournoi, je pense que ça s'est plutôt passé hier lors de la soirée d'inauguration, la cérémonie d'ouverture à Villejuif aux Esselières, avec un gros succès, beaucoup de présence de la part de plusieurs personnes du monde entier. Après aujourd'hui et les 2 jours suivants, je pense que ça va vraiment rouler. Tout le pôle tournoi, toutes les personnes qui ont joué, qui ont participé au tournoi, au tirage, ont fait un très gros travail et maintenant il suffira de suivre juste ce qui a été tracé par les directeurs de chacun de ces pôles et Inch'Allah tout devra bien se passer. Naïm, je voudrais aussi vous demander, comme vous êtes le responsable communication et médias, quels sont les médias qui sont présents ici en ce moment, à part Kodja TV. On voit aussi Malik Arbam qui a une caméra à ses mains et tout ce qui est Facebook, Twitter, où est-ce qu'on peut suivre en ce moment notre tournoi? Alors, avant de parler de nos réseaux sociaux, on va encore remercier vraiment beaucoup Kodja TV, le live, les différés qu'ils font. C'est vraiment un très gros boulot. Ils nous suivent, que ce soit cette compétition l'UNCP, que ce soit IDP, à Madagascar ou à La Réunion, ils font un très beau boulot. Donc vraiment félicitations et merci beaucoup. Alors effectivement, nous on est présent aussi sur Instagram, sur FCPJ 2005. On est présent sur YouTube. Il y a un live en cours avec le téléphone qui est juste derrière là. Donc un YouTube live. On a fait hier un live sur Facebook également.
Et on a quelques applications qui permettront de faire des JT à la fin de chaque journée qui seront également diffusées en live sur Instagram, YouTube et voire même Facebook page. Avec pour nos familles et nos amis qui sont restés au pays, est-ce que sur Facebook et tout ça, apprenez les classements et les joueurs qui passent, est-ce qu'on les voit sur Facebook? Oui, tout à fait. Alors à chaque fin de journée, il y aura un récapitulatif avec les scores. Et même tout au long de la journée, tous les scores sont notés ici sur les tableaux. Mais on a un logiciel qui pourra nous permettre de mettre les classements, donc on va dire en milieu de la journée, sur Facebook. Et tous nos proches, qu'ils soient ici à Paris ou loin, très loin comme à La Réunion, pourront suivre les scores et l'évolution de tous les joueurs. Shukriya Naïm Bhai pour cette petite intervention. Inch'Allah, on va revenir vers vous au cours de la compétition. Khoja TVના લાઈવ સ્ટ્રીમના જોનારાઓ રસલામ આવટાને આપણી સમક્ષ જે એક અંગ્રેજી બોલીમાં આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લેશો તેનું ટ્રાન્સલેશન આપણે ફેમમાં રેઝ્યુમેમાં આપણે બોલશો કે જે joueur આપણે દેખાનો હતો કે બ્લેસે થયો હતો અને હમણાં આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લીધા હતા પોલ મેડિકલનો કે કેમ કને આપણે સોય આપ્યા હતા તેમનું રેપિડમાં આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લે છે ભાઈ અસલામ અલૈકુમ. I will ask you a question in English. First of all, I would like to ask you to present yourself for our followers of Livestream Khoja TV all over the world. My name is Muhammad Yusuf Bashir Bandali. I am 19 years and I'm from Dar es Salaam. Thank you very much. You're from Dar es Salaam, 19 years old, so you're a student until now. So I would like to ask about your knees. We see that you were injured before and this morning something wrong happened. You can tell us more about the story, please? Sure. So around 2-3 years ago I had my knee problems. I had dislocated it completely, falling down, and it literally moved to the other side. Okay. So I didn't do anything about it. Then I left it untreated, and then I came back for tournaments in Dar es Salaam. I played after many years. I got injured again. Then I treated it, but today, unfortunately, in the morning I came. I was just practicing with the guy from UK, and suddenly I twisted my knee and I hurt it again. I will just translate it rapidly in Gujarati for our followers. Khoja TVના જોનારાઓ જે આપણો ભાઈએ કીધું કે પોતે 19 વર્ષનો છે અને દાર es Salaamથી આવ્યો છે. એ joueur 2-3 વર્ષ મોર એને જનુનો પ્રોબ્લેમ હતો ને પોતે ટ્રેટે કર્યો પણ પછી આ મોમો દોને પોતે ટ્રેટમાં મૂકી દીધો ને એક ટુર્નામાં પોતે ગયો હતો કે ત્યાં પાર્ટિસિપેટ થયો અને હવટાને પાછું પોતે આ ટુર્નવા UNCPમાં આવ્યો અને આજ સવારના પોતે જસ્ટ એન્ટ્રેનમાં કરતો હતો એશોફમાં કરતો હતો એક યુકેના joueur સાથે એટલે ઇંગ્લેન્ડના joueur સાથે ને ઓચિતાનું એનું જનું ફૂલે છું તો પોતે પડી ગયો અને પાછું એને દુખાવો થાય છે. હું એને હવટાને પૂછીશ કે એસ કે હવે પોતે પાછું રમી શકશે અથવા આ ટુર્નામેન્ટ એના માટે એન્ડ થઈ ગયું છે. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ નાઉ કેન યુ પ્લે ઓર ધીસ ટુર્નામેન્ટ ઇઝ ઓવર ફોર યુ? I guess this tournament is over for me, but even though it's over, I'm really amazed by the medical team, first of all, how fast they responded, and I'm really happy to be here even though I'm not playing. The atmosphere is quite amazing. I love it here. શુક્રિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ. હમણાં આપણા ભાઈ એમ જ કીધું કે અનફોર્ચ્યુનેટ કે પોતે નહીં રમી શકે, પોતે બ્લેસે થઈ ગયો, આ ટુર્નવા એના માટે ખતમ થઈ ગયું, હજી ચાલુ એ ના કર્યો પોતે ખતમ થઈ ગયું, પરંતુ હું બહુ જ ખુશી છે પોતે કે હું આ ટુર્નામાં આવ્યો છે અને 2-3 દિવસ આ લોકો સાથે જેટલું મને અબાદ રીતે વેલકમ કર્યા છે અહીંયા હું બહુ ખુશ છે બધા સાથે રહેવા માટે. શુક્રિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ. વિલ સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. Thank you.